This is Anne. Hello, Anne. And I am having for little YouTube this afternoon. Okay, introducing to the DDC Tech family. This is the AMCS head, Ma'am Benny. Ma'am Benny, hi. Because I'm doing this for this afternoon YouTube features. Yeah. This is seductive 51 years old. This is Joanne. Biniste! The seductive 11 years old. Yeah. Say hi, hello. Walk type. Yes. This is the beauty of the 51 years old comparing to 11 years old. Okay. Hello, Joe. Denma. There you go. The beauty of the nature. And this is the nose of Joanne. Hey, speak on. Hi, Leia. Ito na video na. Ito na ng YouTube. Hi, God. Good morning. This dance ko. Si Jimboy. Ay, ngit-ngit. Jo. Dito na sa YouTube karon. Hi, Dar. Say hi, Beth. Hi, Dar. Mardy. Hi, Dar. May YouTube na paano butang. Ano yung YouTube na mo? Hi, Dar. Panudlay. Ate, sa video ko dili Dar. Hi, Dar. Dar, video ko dili Dar. Ay, isa yung pumunta sa PC. Ha? Ay, ito, Beth. Dali ka. Na. Sila. Anak ang tip. Hindi na kabalo ko ano, kailangan ko karon. Asa ato katong Western? Si Linding. Ha? Lending? Pay, utang ta. Ha? Utang ta. Mag-please, sorry kita. Sige na. Oy, ikaw, Jo. Pila anan. Anian naman mo sa agent. Ay, kapagyan kagahapon. Manawag ka ron, dili. Tapos, Nakapahan ka? finish. Ay. Ako nag-apply, dili ko Kuya, mautang. 10. Tawag ka. Hindi mo. Sige, sila nagkautan ako na sila. Hello? Hello? Hello, kabalo. Mas dako ang yedo. Kita ko yung tanak ko, mas dako. Sige na, nandiyo sa man. Ako yung number. Aplikan, B? Wala. Sobra na kayo kahanap, makaingat na yung ipag-please. Wala gani approve. Ano ko ma? Last na ako kami ba? Bayot mo, please. Ano siya ba? Hindi mo sa student ka. Gusto mo. Akala ko kinuha mo kasi nawala man. Mr. Jimboy, kasi nakita si Liden si